Good afternoon, everyone. I am Ethical Rostiel Kusur. I'll be discussing about designing learning portfolio in early childhood science. So, kung makadungog tag about portfolio, kung sa man masud sa atong hunahuna. So, what do you think is the purpose of the portfolio and how can help science, especially teachers, in assessing progress of each development of the child? Educational system emphasizes the authentic ways in assessing the progress and development of young children. So we all know assessment tool that teachers should use to measure holistic development, which includes cognitive, psychomotor, and affective. So kahibaw naman jud ta nga in kindergarten level ang paper o ang pencil di jud na measurable or di jud nagamit ko because dili pa kayo kuha ng ilang cognitive. So ang kuan gid ang reliable gid ang ang mas maayo gid ang portfolio is essential for young children, especially kindergarten level. According to Seth and Bartholomew 2008 stated that the use of a portfolio is valuable tool for teachers of young children. It because it can help them better understand how young children develop and learn. So it is also can be authentic way of assessing children capabilities and strengths. So ang portfolio di ay nga according to Seth and Bartholomew gusto pud ni siya nga way nga ma-develop ang usa ka capabilities and strengths sa usa ka bata in order to especially sa kanang mga jojo sa mga kanang artistic and creative way in assessing young children capabilities and strengths. Portfolio as an assessment tool in science classroom because in science education for young children involves activities that curiosity about the natural world. So science education also providing opportunities to engage children hands-on learning experiences that encourage and develop their different skills such as problem solving, critical thinking, and also collaboration with others. So we all know man jud nga kanang science is all about hands-on learning. So especially children nga ma-develop pud ang ilang kanang critical thinking o at the same time nga makakuan pud sila maka hands-on ug maka kanang curious jud sila sa kanang mga natural world especially sa kanang naa sila environment. So assessment is the authentic assessment tool that teacher use in their classroom. So because in education kanang naa man jud na ang mga assessment. So para makuha sa teacher so gamit jud na ni ang portfolio assessment in order especially sa mga performance ug mga kanang individual learning o group nga activity para makuan kung unsa man gani ang usa ka bata nga kana especially sa learning development. Palikon, a portfolio is a collection of children's work such as worksheets, artifacts, and documents. It also kanang magkuan pud na siya, i-display pud na kung unsa man gani ang ilang nakatunan ug unsa ang ilang na develops in children's according to a particular purpose, especially sa kanang ilang learning progress of development. So what is portfolio? A portfolio is a collection of children's work such as worksheets, pictures, experiments, records of the observation, and other evidence that related to in the progress of young children. So portfolio pud kay kuan pud na siya mga kanang kabaw naman jud tang kanang nagian naman jud nato ang portfolio since kindergarten until now naaghapon ang portfolio para diha man jud na nato makuan makip nato kung unsa man gani atong gipambuhat sud sa kanang learning progress or learning development nga gikuan sa usa ka teacher or sa usa ka subject area. So karon nga lesson will discuss the meaning of the portfolio and its purpose, the characteristic of the science portfolio, and the points and challenges the teachers can encounter in using this tool in assessing young children in their science classroom.
So una, portfolio is a long-term or periodic. So makuan jud na to nga long-term jud siya. Kay diha makuan ma-assess nato ang usa ka children kung unsa man gani ang ilang gipambuhat together with teachers, together with classmates, and another school another activity school community that kanang makuan pud nato putangan makuan pud nato matan-aw pud nato ug ma-feedback pud nato kung unsa man gani ang ilang gibuhat. A portfolio is not just a collection but also self-selection. So kahibaw na mugutan nga especially kindergarten. So kabantay mo nga kanang kindergarten kanang naa-jud time nga sila jud ang mopili kung unsa ilang buhaton para makuan pud based sa kanang objectives para makuan pud nila kung unsa ang ilang ganahan o makuan pud nato nga para di pud mapareha sa ubang children kung unsa man gani ang gipambuhat. Inana jud na ang kindergarten kay magkuan na sila kung unsa lang buhaton kung unsa man gani ilang ganahan para ma-express pud nila kung unsa man gani ang ilang ang ilang na learn o ang ilang tulo. A portfolio is a children's work that show their craft so in a period of time. So kay bo naman jud tanong nga kanang ang kindergarten level ang purpose jud na ug ang focus jud na kay mga activities especially mga hands-on kana especially sa kanang mga crayon mga activity. So in that way ma-identify nato kung unsa man gani ang ilang weaknesses kung unsa man gani ang ilang strengths. So kanang kapon kuan man gud tanong nga naman jud nay kanang kindergarten naman jud nay mga feedbacking from adults nga maka-appreciate ta kung unsa man gyud ilang works ba maka-appreciate ko nice kanang through that maka-assess ta nya makakuan pud sila kanang para makaingon sila nga para unsa ang ilang kailangan i-improve pa nga para manindot ang ilang work or ma-learn pa sila more and more. There should be a clear purpose of selecting and assessing content of the portfolio. So, as a future educators or teachers and children must have understanding of the purpose and expected outcomes. So, ang kanang naadjunay purpose o kanang klaro nga pagasabot para magkausap or makakuan kung unsa man gani ang expected outcomes o result na kailangan i-expected. 5 characteristic. So children's self-reflection becomes deeper when they are exposed to peer review and feedback from others which they can use when they grow. So kahibaw naman jud tanong nga kanang children kay mag-need jud na sila cooperation, mag-need jud na sila by pair para kanang ma-develop nila ilang social skills at the same time nga makakuan pud sila nga makatun pud sila kung unsa man gani ang nakuha niya sa iyang peer o kanang magamit pud nila when they grow. In developing portfolio assessment. So when we planning a kanang portfolio assessment, make sure we always consider the target audience, especially the age, attributes, skills, and nature of the subject. So in nga tong gikuan diri kay kindergarten. So ang atong ikuan nga portfolio kay mas kuan jud na ni mas fit or mas consider jud na nila sa ilang development purpose. So teachers must decide the reason for the portfolio. So as kanang teachers pud magkuan pud na sila sa curriculum guide kanang para gamit ug ma-identify nila ang standard that teachers wants to achieve through the portfolio. So ang teachers napod na sila guide, especially the curriculum guide para ma-identify kung unsa man gani ang kailangan niya i-achieve, especially sa portfolio of young children. Establish the way on how to grade the portfolio. So teachers should have a clear criteria for grading kanang the children's work para makuan pud special kanang rubrics, header grades o grading skills. So establish jud na sa usa ka teacher kung unsa man gani ang criteria for grading. Identify pud kung unsa man gani ang ma-included sa portfolio
o kanang ang teachers pod mo inform pod kung unsa man gani ang matan-aw sa portfolio ug unsa man gani ang kailangan i-attach to sa portfolio para makuan pod kung unsa man gani ang sa usa ka child. Involvement of children. So for kindergarten, the teacher must identify and understand the involvement of children. The kanang is depends on their age. So magkuan naman jud tanong nga kanang involvement of children ato jud na siyang i-involve kay majority of work man jud such as organizing, classifying and documenting is done by the teacher. So ang kindergarten man jud kay ang more ana kay kuan jud na pag-organize kanang pag-documenting. So mo jud na ang mga kanang buhaton sa usa ka teacher ana. These are the following reasons for using portfolio assessment. So first, it gives more opportunities to control their learning. So ang kaning portfolio assessment kay makahatag po ni siya sa children nga maka-engage og more opportunity, especially their learning progress. So second, promotes the ability to develop self-reflection, evaluation, and critical thinking skills. So ang portfolio pud usap pud ni maka-promotes the capabilities ug maka-develop sa usa ka children, especially their critical thinking, evaluation ug kuan pud ni siya maka-promote sa ilang o more opportunities nga maka-engage ug ma-encourage pud sila nga mobuhat or ma-learn. Assessment helps children to increase their motivation to learn. So ang portfolio kay makakuan pud na sila maka-help pud na siya sa usa ka children nga ma-develop o ma-improve pud ang ilang kanang ma-motivate pud sila nga mga makatun. Portfolio assessment allows children to set learning goals for themselves. So using portfolio assessment makakuan pud na sa usa ka children nga makaset kung unsa man gani ang ilang goals nga ma-learn o kung unsa man gani ang ilang buhaton para ma-develop ang kanang nga goal. It leads children to positive academic and effective outcomes in science. So ang kani pud using portfolio assessment makakuan pud ni siya makahatag og positive academic and learning sa usa ka children kanang og effective pud ni siya especially sa science learning kay makakuan man na sila maka-develop man na ng mga different skills especially sa hands-on kanang critical thinking, problem solving at the same time nga makakuan pud na siya maka-encourage po na sila nga kanang makuyo sila sa around the world. Using portfolio assessment maka-promote po na positive attitude towards school kay ano man because ang using portfolio assessment kanang positive jud na sila kay ma-away man na sila sa kanang mga bad attitude ug kanang kay ngano mag-focus na sila kung unsa man gani ang ilang buhaton especially sa kanang mga works kanang positive siya kay ngano kanang positive in that way maka-collaborate pud sila sa other ug kanang at the same time nga makatun pud sila og kanang ma-develop pud ang ilang kanang learning. It encourage cooperative learning with peers. So diri kanang makuan na to ang reason for using portfolio assessment kanang in which maka-encourage jud na siya nga mo-cooperate og at the same time makakuan pud sila by peer. Not because kanang ka-observe ba mo nakabantay ba mo nga kanang mabantay mo sa ka kindergarten na child. So ang kuturo mo anak ko na sila buhaton nga activity kanang mutan-aw mo na sila kung unsa ilang tapad ug kanang in that way na sila activity maka-collaborate sila with peers makakuan sila kung unsa man gani ang ilang kanang kailangan i-cooperate para ma-achieve ang kanang learning goals. Last reason of using a portfolio assessment kaya ang kana po children showcase their effort, developments, and causes one more learning period. So ang kana po nga reason nga nung we using kanang kindergarten science using the portfolio assessment kay makakuan pud na sila that way ang usa ka child maka-show man sa ilang talents, capabilities, and strengths. So, especially sa kanang mag-effort sila sa kanang
sa ilang kung sa ilang buhaton at the same time ma-develop po ang ilang mga different skills, critical thinking skills, problem solving skills, and creative thinking skills at the same time nga makakuan pud na sila sa ilang development. Mauna nga kanang reason nga nganong using a portfolio assessment jud. Using a portfolio assessment na po na yung mga challenges in using portfolio assessment. So first, time consuming because it requires a long time. So through tinuod jud. So ang kanang portfolio is not easy jud na siya kaya kailangan jud na siya kanang time consuming o kailangan jud na siya kanang time para ma-requires o kanang more time gid para ma-complete o ma-develop jud ang usa ka portfolio assessment. Challenges of using portfolio, it's not easy to transform a portfolio into a single or grade or score. Okay, because so nang we all know man jud nga teachers na jud mga different strategies and how in different ways on how scoring a works of each child of a group of children. So kabaw naman jud ta nga kanang ang usa ka teachers na jud nay mga different ways of mga strategies kung unsaon paggrado sa usa ka portfolio assessment sa usa ka child kay ngano kanang di pud na siya easy kay ngano kanang di pud na siya mahimo usa ra ka score o one single grade ra jud kay daghan jud na siya mga activities nga kailangan pag i-compile or kanang scoring. Teachers thinking about assessing children in science. So many teachers are still looking for the traditional assessment and practical of grading the children. So ang kanang kung magkuan man jud tag science especially sa kindergarten magkuan jud tag kanang other kanang pamaagi jud ba nga makuan jud nato ma-cook up kung unsa man gani ang kailangan i-develop para ma-assess pud nato ang usa ka child kung unsa man gani ang ila pong kailangan i-achieve. Ang challenges pud kay ang challenges pud in using portfolio assessment kay lack of trained and skillful professional teachers using the portfolio as an assessment method in science. So mao jud na ang mga challenges kay ngano kailangan kanang kuwangan pa jud sila mga skills nga o kanang di jud kanang using science kanang kuan jud na siya kanang kay dapat kanang creative o skillful jud kaana especially sa kanang pagkuan sa mga children. Number of children for each class. So we all know kanang in the Philippines kanang the class kanang man jud mga 20 or 20 to 25 class. So teachers maybe kanang challenge jud kaysa sa ka teachers og maka-experience pud sila nga difficulties nga expected og ma-manage ang sa ka portfolio kay ngano di jud nga lalim kay ngano daghan man kaayo so kanang kailangan pa jud na siya mga time consuming ug magkuan pa jud na siya kanang mag-expected pud na siya nga ang kana nga kuan difficult jud kaysa sa ka teacher kay ngano daghan baya niya di ba na siya lalim nga mukuan kag portfolio assessment sa usa ka children. Science portfolio for young children. So para sa ako as future educator ang ako jud may everyday activities. Why? Because ang kana man jud kay ngano portfolio kay children's work man jud. So ang dira kay makuan kung unsa man gani ang gipambuhat sa everyday nga kanang daily activities sa usa ka children. Na portfolio about myself, animals around me, plants and flowers in the community. So mao jud na siya ang mga suggested portfolio in mao jud na suggested science portfolio for young children kay it's all about science man. So science is kanang ano jud na natural world or kanang about sa environment or kanang community.